Alright, last but not least ialah perkara berkaitan dengan sumber-sumber fiqh muamalat, sources of fiqh muamalat. Okay, apa yang kita dah bincang from the beginning of the slide, fiqh muamalat ni datangnya daripada daripada Allah. Allah has menurunkan wahyunya kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara tak langsung kita dah faham kat situ bahawasanya sumber fiqh muamalat adalah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan Al-Quran dan As-Sunnah ni merupakan general agreement. Okey, sumber yang disepakati. Selain daripada Al-Quran dan As-Sunnah, ijma', consensus of ulama, and also qiyas, analogical deduction, also under general agreement. While ada juga some disagreements among Muslim jurists berkaitan dengan sumber muamalat, fiqh muamalat, antaranya adalah istihsan, maslahah mursalah, istishab, uruf, qaul sahabi, sadr sara'i, syar'u man qablana. Okey, semua perkara tersebut adalah untuk for your knowledge lah. Ada perkara-perkara yang bukan dalam kesepakatan para ulama yang menjadi sumber kepada fiqh muamalat. For our IMU 100, we only focus on general agreement, that is Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan juga Qiyas, sources of fiqh muamalat. Okay. Okay, tengok pada dalil, okay, authority tentang sumber empat. Okay, empat sumber yang disepakati. It is reported that Mu'az bin Jabal was sent by the Prophet, peace be upon him, to Yemen. The Prophet was asked him how he would decide matters referred to him. Nabi tanya, okay, macam mana Mu'az bin Jabal ni akan membuat keputusan sekiranya ada sesuatu perkara yang dirujuk kepada beliau. He replied, I will look into the Quran. Yang pertama sekali, Mu'az bin Jabal will look into Quran. The Prophet then asked him, if you do not find the resolution in the Quran, macam mana kalau kamu tak jumpa perkara yang diadukan kepada kamu tersebut di dalam Al-Quran? Mu'az replied, I will look into the Sunnah. Okay, saya akan merujuk kepada Sunnah. And then the Prophet asked again, how if you do not find it in Sunnah? And Mu'az replied, I will then use my reasoning to arrive at a solution. Meaning that kalau tidak ada dalam Al-Quran, kita kena rujuk As-Sunnah. Kalau tidak ada dalam As-Sunnah, para ulama akan menggunakan reasoning. Okay, akan gunakan ijtihad mereka untuk arrive at a solution. Okay, and then what is Al-Quran? Okay, semua dah tahu apa itu Al-Quran sebab kita dah belajar dalam masa sekolah dulu. Okay, dalam subjek pendidikan Islam, tak silap ya. Okay, Al-Quran is the first source of Islamic law, sumber undang-undang Islam yang pertama. Literally means read or recite, to read or to recite. While technically means the word of Allah revealed by Jibril to Prophet Muhammad in Arabic to guide human beings in all aspect of life, spiritual and physical. Okay, boleh tambah lagi in Arabic membacanya adalah ibadah. Okay, some revelations addressed to all humanity an-nas without distinction of race, region or time, and also address specifically to the believers. Maknanya ada ayat-ayat Al-Quran yang tidak ditujukan kepada sesiapa, tapi lebih kepada semua human being lah, an-nas. Okay? Tapi ada juga perkara yang ditujukan secara spesifik kepada believers. Ya ayyuhal mu'minun. Okay? Ya ayyuhan nas, ya ayyuhal mu'minun. Okay? Allah said to the effect, and we have sent down to you Muhammad the book of Al-Quran in truth, confirming the scripture that came before it and trustworthy witness over it. So judge between them by what Allah has revealed, and follow not their vain desires, diverging away the truth that has come to you. Okay, boleh tengok dalam terjemahan dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-48.